Okay. We So, are. okay, cool. So as we look ahead to 2024, we can go through some of the initiatives that we've got. So first thing is that products are back in stock, which is obviously Mm. critical issue. Want to make sure that people are aware that Celgevity is, we've got plenty of Celgevity going into 2024. We've got more coming on the way in January. So the shipment that was released yesterday would take us for many months, and then we've got more on the way in January, so that we will not run into a shortage unless we really grow at an exponential, which is possible, but at least puts us in a position to make sure that we secure product orders and supply of products moving forward. So we should be in very good shape with respect to our major products, and so any efforts that we make will not run into the frustration of running out of products, which I think is super important. And what are the things that are going to be driving that forward? Um, so the biggest issue, and I want to make very clear about this, that has come across, is the difference between the network marketing and the affiliate marketing and how we are looking at that. It is absolutely vitally important that everyone understand that the two things are not the same, and we are not disposing of one to do the other. What we are trying to do is make sure that we address the $180 billion supplement market as the customer wants to be met. Everything has to be thought about through the eyes of your consumer. That is the single most important person in the entire chain, is what does the consumer want, and what can we do to deliver that to a consumer. Fundamentally, a network marketing sale is, and you guys are absolutely uh, trained, you're talented, you know how to do network marketing very well. It is a person to person sale. It is a sale that is done where you come and you sit and you get to know a person and you talk about a business and you talk about products. You have a lot of time to answer questions. It's in person. It's team building. You guys do that exceptionally well. That is very different than a sale that is done through an affiliate network. Affiliate sales are not person to person sales so much. They are impression based sales. It is sort of like when you see something on Instagram and it catches your attention and you choose to purchase it. You don't really have a personal long-term relationship with that individual that is executing that sale or purchasing that product. So they are different, completely different skill sets and completely different means of distribution of products. From my perspective, and those of us at corporate, we want to provide all of our associates with every single possible opportunity to make sales and increase their revenue, right? And the two things don't cross in my mind very much at all, and they're different skill sets. So when we look at the marketplace, let's look at the marketplace, I said, for $180 billion markets in supplements, or just simply let's look at the NAC market, which is a $3 billion market, right? NAC, of course, as you guys are well aware, is the mechanism of action behind Max GXL, an outstanding product. And the NAC market, which means it's growing at up to $3 billion right now. We all know that that is a market that ribosine should be dominating, absolutely dominating. So as we go and think about trying to capture, our share of the NAC market or our share of the supplement market, we're talking about a tremendously huge marketplace. And so the more means of distribution that we have, the better chance we have of reaching customers all over the place. And that is what we are trying to do. Our prime objective is to reach customers and to sell them our tremendous products. And it doesn't matter really what the channel is. There's so many people and such a big market that we want to get proficient at connecting with those people, whether that means through network marketing, which is absolutely great and will develop long-term relationships and develop long-term customers, and that has been a tremendous means of our building our business around the world, or whether it's through affiliate sales, which is, again,
a new means of distribution that is come into play because of the proliferation of the internet and just the simplicity with which people like to do business in the North American marketplace. And so if you find yourself being able to draw customers in that are preferred customers, and they, maybe they want to now just do a quick video and do a quick post to a group that they are part of on Facebook, this is a simple way to add to the ability to generate income and to generate sales and to bring on more advocates for our products. So we want to make sure, this is one of the purposes of the Learn to Earn, and I've been given feedback that we should still do Learn to Earns with respect to developing skills on the network marketing side, and we are 100% open to that. Our primary objective here is to make sure that we are providing you guys with the skills that you need to be successful in this very, very big marketplace. And so we're going to continue with our Learn to Earns. I hope you guys have enjoyed them. We appreciate all of the feedback that we've gotten. We are very happy with all of the production, especially with respect to some of the skills that we've been trying to teach and allowing people to better get to know the quality of our products, which is the foundation of this business and our business. We simply have the best products, that is without question. And we are going to be screaming from the top of the mountain how great our products are to the whole world in the upcoming year. We had mentioned previously during the year about our ability on Going Public, which is a live streaming show that will be broadcast sometime in the spring of 2024. We had our first filming session last Monday, which honestly, it exceeded my expectations by leaps and bounds. I did not expect it to be as robust or as wide-reaching as this is going to be. The producers of the show have really put together a world-class production, and they have brought A-list celebrities together, which will help us again with attention and recognition and giving us legitimacy. And so really excited about this possibility. Again, the audience on the Going Public show will be, since it's going to be streaming on Market Watch, you're looking at 8 million unique viewers a month. Hopefully we will reach a couple of million of those. It will be advertised across the Wall Street Journal's platform. That's the Wall Street Journal Dow Jones Industrial Group, which is 450 million impressions a month. And so you're talking about a tremendous audience and a real opportunity for us to present Max to the world and for people who have never seen us before. And of course, during that first filming session, I absolutely challenged every nutritional supplement company out there to come test their products against ours for glutathione enhancement, that we believe that we are the world's best and we are prepared to prove it. Now, to that degree, we have engaged to do a human clinical, which is underway right now, and blood draws are being done, and we should have the results prior to the broadcast of the show. But this is going to be a very important theme that is out there. People need to know that we are willing to put our products to the test. Now, as you guys are aware, the FDA sent a letter out to all of the nutritional supplement manufacturers that we're going to be held to a high scrutiny with respect to any of the structure function claims that are going on. And this was one of the things that really prompted us to move ahead to make sure that we are doing the human clinicals that they're looking for, and we're able to prove our structure function claims. And so we're going to continue with that. We're going to do more studies throughout the year to continue to validate our products and to continue to challenge the marketplace to meet that standard. So this, I think, will bring us even more attention as we do PR campaigns. We continue to do human clinicals, and we continue to show tremendous results, which I'm sure all of you guys are very confident in our science. I'm sure you're as confident in it as I am. So
really looking forward to those results coming out and being able to broadcast those up to the world. So we are going to continue also to try to improve our means of doing business, which is improving the livemax.com website. And of course, we're going to start doing a lot more work to clean up our virtual office and make it more efficient. So that way, the interaction between the customers and Max will be more efficient, cleaner, and easier for them to transact business. That's going to be a very important thing for us to be focused on. So we've got a ton of things that are coming. We've got a lot of publicity that will be coming our way. And what we really need is everybody to be focused on this tremendously huge marketplace. People are absolutely out there looking for solutions right now. There isn't any question about it. There's no doubt that that's why the FDA was making sure that companies were not making claims that they could not substantiate. It's because people are looking for solutions outside of pharmaceutical, which is great for us, because we actually have products that are legitimate, that are tested, that we're willing to continue to put to the test, and most importantly, are very, very effective. And so now, as we move into 2024, a lot of the things that we had dealt with in 2023 are going to be put to the side. And the product supply is going to be consistent. The publicity is going to be legitimate, and it's going to be extensive, right? So when we're looking at those two things, those are huge to begin with. We're also going to make sure that we are cleaning up all of the operational things to make sure that we have tools that really, really work. We're going to continue to produce marketing material for you guys to use. And of course, we're going to continue with our educational process so that your teams can get the skills they want, whether it be through the network, which is outstanding and we will continue to support, or whether it's through affiliate sales, which has a different skill set to apply to this big, big, big marketplace. So there are a lot of things that are going to really be terrific in 2024. I personally can't wait to get to work on it because we've all been through what I would consider a real tough road. It's been a difficult 2023 for Max, but all of the foundational pieces now are absolutely in place. And it is time for us to ride that wave and put the work in that's necessary, get back to doing events that are critically important, and start to build the company back to the heights and way beyond where we were in previous years. So there's a lot of things that are going to be happening. Really looking forward to working with all of you guys because 2024 is a year that I think all of us will deserve. And I'm looking forward to the things that we can accomplish. So with that, I will open the floor for any questions, or if Jason or Larry or Bobby would care to add to anything, please, the floor. Okay, so qué fantástico, ¿verdad? Muchas buenas noticias nos tiene, como el producto que ya tenemos y va a venir más en el 2024, y de otras maneras de cómo hacer ventas con Max International. Realmente ya necesitábamos esta clase de buenas nuevas, ¿verdad? Y sí, claro, el 2023 fue difícil, pero estamos todos aquí, estamos todos para cada uno, soportarnos y ayudarnos cada uno. Entonces, ahora, como decía, vienen las preguntas. Si usted quiere participar en decir algo, ponga en el chat que quiere participar. Entonces, mi compañero Herbert abrirá el micrófono. Entonces, podrá preguntar o decir alguna idea o compartir lo que sea, para que Joe pueda contestarle.
Luz Ortiz está preguntando si los preguntos se dan para enero. So, Luz, ya tenemos el Longevity y Infuse en el warehouse de Utah y va a haber más para en enero. So, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere añadir algo? Por favor, en el chat para que yo pueda contestarles. What's the question, Erica? Ok, Luz. Ok, Herbert, ¿le puedes abrir el micrófono a Luz, por favor? Hello, ¿me escuchan? Déjanos, Jen. Sí, Luz, si tú le puedes, ya, pregúntale, Okay, por favor. okay. Felicidades, Merry Christmas. I just wanted to know that there will be the products you did mention for January. Are all the products going to be for January of 2024? Yes, we will have almost the only product that I have any question about is Max One. Every other product is available in sufficient quantities for sure, and we are working on the production to finish up the Max One production. So, but everything is available, is being shipped right now from our U.S. warehouse around to all of the markets. So everything is in, and it's just a question of getting it out and getting it into each country. Okay, great. Excellent. Thank you. Merry Christmas, Joe. Feliz Navidad. Oh. Jessica, por favor. Sí, para traducir lo que le respondió Joe a Luz con respecto al tema de los productos, pues él comentaba que ya todos los productos están disponibles, el único que todavía está bajo producción es Max One, pero que ya están llegando al almacén de Utah para ser enviado a los demás países. Y como Erika mencionó anteriormente, el Longevity y Infuse es uno de los que ya está disponible en los Estados Unidos. Muchas gracias, Jessica. Parece José Miguel. Hola. ¿Quiere decir algo? Hola. Un momento, gracias, Gina. Hi, hola, Gina. Déjeme y es que vi el chat a José Miguel. Después de José Miguel, usted, Gina. Muchísimas gracias. José Miguel. Ahí está. Ahorita Sí. me acaban de habilitar el micrófono. Gracias. Ok, perfecto. Muy amable. Muchas gracias por estas buenas noticias. Y quiero tener claridad sobre el tema de los productos. Efectivamente, 2023 ha sido un año bastante crítico en cuanto al inventario. Tengo entendido que la producción del producto de la que estamos hablando es una producción totalmente diferente a la producción que ha habido en el año 2023. Pregunto, ¿sí? Sí, es que yo le iba a ayudar a traducir, pero si gusta, igual yo ya diga. Sí, pues, lo que pasa es que me preocupa algo, que podamos tener buenas noticias de que tenemos inventario de productos de Longevity y de Infuse, pero que a los 2 meses, 3 meses nos volvemos a quedar sin producto. Entiendo que la idea de ahora de estar dando un anuncio importante sobre el inventario de productos es que no vamos a tener escasez de producto porque se ha producido la cantidad necesaria para poder abastecer los mercados, y que por lo tanto en cada uno de los países vamos a tener el inventario suficiente para no quedarnos en el camino sin inventario. Y esa es la idea, Jennifer. Y lo segundo Solo hago la... Ajá. Ok, dele y luego hago la siguiente pregunta. Okay, Joe, Jose Miguel says
thank you so much for this good news. And he's a little worried because he would like to know about the inventory that we are going to have next year. Because, well, actually, what he would like to know is if we are going to have enough products for next year, and for example, won't be without inventory in 2 months, for example. So that's what he would like to know about it. You are in mute, Joe. Great question. Thank you, Jose, for all of your very, very hard work throughout 2023. Dice que muy buena pregunta, que gracias por esa pregunta y que pues viene un gran trabajo bueno, que ha habido algo de trabajo en el 2023, dijo, y viene trabajo para el 2024. There's something people say about leadership, that it's easy when things are easy, but it's hard when things are tough. And you've done a great job while things are difficult and tough. Sí, él menciona que, bueno, pues es fácil, ¿verdad? Cuando todo está bien y pues cuando todo se pone difícil, pues obviamente es bastante duro, pero que él sabe que hemos hecho un gran trabajo. And things are going to get easier with respect to inventory, for sure. Dice que las cosas, por supuesto que van a ir mejorando en respecto al inventario. And that's especially true with respect to our primary products. Y es más que todo referente a los productos principales. So not only do we have the order that we just received, but we have other orders that are going to be delivered in January. So we will have a continuous supply. Dice que obviamente pues acabamos de recibir, bueno, ellos acaban de recibir ya una carga de producto, pero que en enero van a recibir más y pues continuamente se va a estar recibiendo más. So we've passed through the worst of the inventory problems, and things are going to just continue to get better and better as we move through 2024. Dice que pues ya estamos pasando lo peor de lo que sucedió con el inventario, pero que cada vez en el 2024 va a ser mejor y mejor. Ok. ¿En qué tiempo normalizamos todo el inventario? Cuando me refiero al inventario, a los 7 productos que tiene Max International y que podamos tenerlos todos en cada uno de los países. ¿Qué tiempo vamos a requerir para poder tener esas condiciones? Okay. Well, Joe, he would like to know and how long it's gonna take us to be with all of the products in the next year, and we are we have enough. Yeah, we have products that are being shipped as we speak right now, and arranging for shipment. So it's getting down and to all the countries as we speak, and so it's just a question of how long it takes to clear customs and get it to the country. But and obviously I can't give a definitive time on that, but it's usually between about 2 weeks, right? So if not, it'll be leaving the U.S. Either it's already left, it's either today or tomorrow or Friday. It'll be shipped to each of the markets, and then it's just a question of clearing customs. So you can expect the products for sure in the first 10 days of January for sure. Sí, okay. Bueno,
él lo que dice es que el producto se va a ir normalizando conforme eh, vayan pasando los días prácticamente y que obviamente nosotros, bueno, ellos van a hacer los envíos de los productos para los diferentes países, así como lo había venido hablando, y que pues ahí va a depender también de aduanas, ¿verdad? De cada país. Obviamente, pero pues, por ejemplo, cada país, si ellos están haciendo el envío de los productos este viernes, pues ya en enero, él decía los primeros días de enero, pero pues depende de la aduana, ¿verdad? Que se pueda ir recibiendo el producto en cada país, pero en enero pues ya vamos a empezar a tener y así pues se van a ir a estar haciendo, se van a estar haciendo los envíos. Ok. Debo de entender entonces que enero va a ser un mes clave para poder normalizar eh, el inventario en cada uno de los países de los mercados. Sí, sí, como él dijo, con los productos principales. Ujú. Y como también estaba diciendo a José Miguel, ahorita ya se están mandando los productos que llegaron, ya están en camino a los países que ya pidieron el producto. Y a principios de año, entonces se le espera el resto de los productos que ahorita no tenemos. So, precisamente, sí, como usted dice, a normalizarnos a principio de año. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias, José Miguel. Gina. Sí, hola, sí, linda noche para todos, ¿sí? Todos los que somos parte de Gracias. más. Y bueno, Luis, José Miguel, muchas de las preguntas que quería las ha dicho él, ¿no? Pero sí quisiera hacer la pregunta referente a esta parte. Se había dicho, por ejemplo, en lo que es Ecuador, fuera de los productos que hemos tenido ya siempre, los 5, pero se había mencionado anteriormente de lo que tiene que ver omega 357, se había dicho que antes de hace un año atrás mismo ya debió haber estado el producto acá. No sé si dentro de ese mercado para cubrir productos que se habían dicho que van a estar en el país, fuera de lo que ya escuché, ¿no? Que va a haber estos productos también ya están en camino, por decir algo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, si es que ya en Ecuador va a haber estos productos que se han dicho, porque bueno, muchos de los que estamos acá estamos esperando ello, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Lo otro era que me encanta que eso se dijo anteriormente se dijo acerca de lo que normalmente pues se había hecho pruebas y los resultados en animales, pero se había mencionado, como justo yo me acaba de mencionar, corroborando lo que anteriormente se había dicho, lo que era en humanos, ¿no? O sea, ya por decirlo así, las historias, ¿no? Que cada uno podemos comentar de lo que ha pasado con el uso, en este caso, los resultados que nosotros tenemos con los productos, ¿no? Sí quisiera saber esto, ya comienza, cómo va a ser esto y lo anteriormente me gustaría saber. Okay, gracias, Gina. Hi, Joe. Gina is asking at the first time on the registration process of Max 357 in Ecuador. But Paula is not here, I think. I don't know if you have some information about the registration process of Max 357 in Ecuador. And the second question. Uh-huh. Yeah, I don't. Paula would have the answers on that. Ok, Gina, sobre el proceso de registro de Max 357 en Ecuador, es Paula quien tiene mayor información, ¿verdad? Entonces, ella está pendiente de este proceso. Yo en este caso no tiene fechas, ¿verdad? Para eso, pero sí que Paula sí está trabajando en ello, ¿verdad? Entonces, ahí sí tal vez pudiéramos quizás después, ¿verdad? Hacer una llamada con Paula para que Paula pueda ampliarle la información acerca de esto. Okay, and the second question, Joe, was about the studies in humans. She's asking how will be that process, when we will have the results of that. This is the question.
Yep. And the human clinicals are a very big part of our plan for 2024. We expect to have the results in early January, and then we will make a decision as to what we can share with everybody so that we don't risk the study not being published. And so we've got one human clinical going on, and then we're going to have a wearable clinical that we are doing with athletes and influencers for the Going Public show. Okay. Gina, Joe dice que él sabe que los estudios en humanos son muy importantes, ¿verdad? Ellos están o esperan tener los resultados de estos estudios a mediados de enero, ¿verdad? Principios, mediados de enero, y entonces dice que cuando tengamos ya los resultados de estos estudios clínicos en humanos, ellos van a hacer un proceso de decisión de ver cuáles estudios se pueden compartir con las personas, cuáles otros estudios no se pueden compartir, ¿verdad? Pero que sí se están haciendo estudios, ¿verdad? Para este programa de televisión que va a participar Max en Estados Unidos, se está haciendo estudios con atletas y con influencers. Entonces, él dice que pues a mediados de enero va a tener esta información y entonces vamos a estar haciendo públicos aquellos estudios que sean viables para compartir con todos ustedes. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta, Gina. Sí, muy amable. Gracias por la respuesta y con eso me quedo, digamos, a sabiendas de que si antes hemos tenido resultados con lo que hemos estado, al momento que todo esto ocurra, que haya la cantidad necesaria de producto en todos los países donde tiene mercado, ¿no? En este momento más internacional, y luego con los nuevos resultados, en este caso ya la respuesta que ha habido en humanos, como lo está diciendo Joe, de seguro que vamos a tener éxito y muchas gracias y muy amable y pues nos vemos en un próspero, digamos, en un año al máximo, ¿no? Que vamos a tener. Gracias. Okay, muchas gracias. She said, thank you very much for your efforts about the inventory and about the clinical studies in humans. And she expects that we will have a very nice 2024. Muchas gracias, Gina. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿Me escucha? Go ahead. Sí, estando en Colombia, quería saber cuál es el estatus que él dijo de Max One, porque Colombia sabe que lo único que he probado acá es el Max One, y quería saber en qué estatus está el Max One para Colombia. Okay, Joe. Luz is right now in Colombia, and she's wondering if you have information on what status is the Max One in Colombia at this The point. Max One is the only product that we have any kind of issue with at the moment. And so I don't have a definitive delivery date yet for Max One, but it is I know that it is in process. So every other product is available, and I understand the difficulty in Colombia as that's the one registered product. So we'll have to keep you appraised of what's going on there. Ok, la respuesta que Joe le dio a Luz es que Max One es uno de los productos pues que es el único que está registrado en Colombia, que en este momento es el que todavía pues está en producción y todavía no ha salido el envío, y pues que vamos a tener que estar pendientes para ver cuándo es que va a poder estar disponible. Y también recuerda, Luz, que están los demás productos. Que yo sé que estamos hablando de Max One porque es el único que está registrado en Colombia. Solo para tener claridad del proceso, porque esta parte es importante
comenzar el año, comenzar una nueva etapa de la vida de Max. Por lo que he logrado entender, el único que está todavía en producción es el Max One. De allí todos los productos están, unos que ya llegaron, otros que están por llegar a bodega a Estados Unidos, y eso nos va a permitir normalizar prácticamente todo el inventario de productos en cada país, a excepción del máximo que está en producción. Corríjanme si estoy equivocado para poder entender el proceso o en la etapa en la que nos estamos entrando al 2024. Así es, José Miguel. Así es. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Quisiera participar? Ok. Entonces, creo que estamos bien hasta ahora. Yo quisiera tomar la palabra para, en primer lugar, agradecerle a Joe, porque yo sé que ha hecho un esfuerzo grandísimo para llegar a este punto en el que nos encontramos. Creo que esto es lo que hemos aspirado a lo que realmente hemos estado esperando para poder normalizar el tema del inventario, que es la base para poder realmente tener un salto cualitativo o lo que se traduce para nosotros que estamos en la parte del negocio, igual para la corporación, en un crecimiento exponencial del negocio. Yo quiero agradecer a Joe porque sé que ha hecho un esfuerzo grande para poder llegar a este punto de poder estabilizar el tema del inventario. Y por otro, y si quieren le hacen un resumen. Y por otro lado, Okay. y por otro lado, me llama mucho la atención que no solo están pensando en el tema del inventario, porque en la grabación de la presentación original, cuando expuso el tema, planteó la necesidad de poder hacer cambios significativos en la oficina virtual, mejorar algunas cosas que no están funcionando. Eso es importantísimo también porque un crecimiento exponencial tiene que estar acompañado con herramientas que funcionen adecuadamente para cada mercado. Y me parece que si se está apostando también a mejorar las herramientas que tenemos, mejorar el tema de los incentivos, activar el tema de los incentivos si es que han estado allí, creo que eso es clave porque entonces creamos un momentum para el crecimiento y desarrollo de una nueva etapa del negocio de Max en este año 2024. Así que yo espero que todo esto pues pueda normalizar y pues a echarle ganas para este nuevo año. Jose Miguel says thank you so much because he really knows that you are doing a really hard work and an effort to get normal all the inventory. And also he thank you so much because he knows that right now with all the products and with the inventory, we are going to have a 2024, a good 2024 or a great 2024. And he knows that with this, they can work more and they can, and all the tools and all the incentives and recognitions will be better in 2024. Yes, it's that is true. You know, and it's 2024 is going to be a great year for Max. There's no doubt about that. You know, but we don't get to where we are and have the opportunity that we have without
some really unbelievably great leaders. And, you know, I'm very grateful to Rick Monterosa, to Mike LeBrun, to Jose Miguel, you know, to Luis Ortiz, people who really stuck in there with us, you know, Francisco Martinez. You guys have done an amazing job under extremely difficult circumstances. But sometimes that's what it takes to, you know, to show that your commitment is there and that the company will back you now fully during this time, which is going to get easier. And we're going to do better. And we're going to have things that are going to be much smoother than 2023. So you guys all deserve a tremendous amount of thanks and appreciation. And the rewards are going to be coming in 2024. Dice Joe que pues él está también muy agradecido con todos los líderes, incluso pues los mencionó, mencionó a, bueno, ustedes pudieron escuchar los nombres, porque él sabe que han hecho un gran esfuerzo a pesar de las circunstancias en este 2023 y que eso realmente es de apreciar y pues ustedes han tenido ese compromiso con la compañía, así que muchísimas gracias por eso y que no cabe duda que el 2024 va a ser muchísimo mejor y que se van a reactivar todos los rewards, se me olvidó en español, perdón. Incentivos. Eso, eso, todos los incentivos, gracias. Ok. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más quisiera decir algo antes de terminar la llamada? Ya Sí, nos queda sí, pocos minutos. una cosa más, que, ¿verdad? No sé si le ha pasado a otras personas, pero por lo menos conmigo y personas que yo conozco, me gustaría que cuando pasen esto como que se termina el inventario o se está haciendo un shortage de inventario, que dejarle saber a los líderes para entonces cuando los clientes o los asociados no reciben ese producto para uno entonces responder a tiempo. No sé si me entiendes cuando digo eso. Okay, Joe, Luz is just giving a suggestion that when we are close to be out of the stock, maybe we can advise at least the leaders about it so they can be ready to promote other products and be ready to supply their clients with the products that we're going to have available. So that was just a suggestion. An excellent suggestion. Te quiero preguntar algo, Luz. Cuando se manda los emails de que estamos, de que estamos out of stock, tú agarras esos emails, ¿verdad? Yo no he recibido ese email. Yo a veces cuando la gente me llama, mira, llamé para este producto, no lo tienen. Ahí yo, ahí que yo sé, o le pregunto a Jessica o algo así, ¿entiendes? Es la única manera, pero de que yo recibir que estamos en corto o estamos bajitos o no tenemos, etcétera, no, eso no lo he recibido y usted tiene mi email, ya tiene mi correo electrónico. Sí, porque hemos mandado emails anunciando que estamos en back order con los productos y por eso te estaba preguntando, si te llegan esos En anuncios. eso lo que me está diciendo no me han llegado. Quizás le ha llegado a otra persona, pero yo no por mí no lo he recibido. Y algunas sociedades que yo conozco tampoco no lo han recibido. Ahí por lo menos da un brequecito para uno explicar, ¿verdad? Que no lo coge bajo de sorpresa y uno se queda como que, ok, no sabía, qué sé yo, ¿entiendes? Es lo que me gustaría tener eso más de antemano para entonces prepararlo o promocionar otro producto para que ellos puedan elegir otro producto mientras que venga el otro, ¿entiendes? Ya. Sí, Joe dijo que era muy buena sugerencia, hablar con los líderes primero. Okay. Gracias, Luz. Y voy a hablar con IT acerca de que no recibiste el email, porque siempre mandamos emails. Pero voy a hablar con
con Haití para mirar. Y sí tenemos tu email correcto en en nuestro sistema. Eso sí. Ok, gracias, Luz. Ok, Francisco. Jessica, no sé si Francisco quiere hablar o algo así. Veo algo. Francisco hizo un comentario en el chat. Could you read the message that Francisco sent through the chat, Joe? He just mentioned something there for you, for us. Oh, I am happy to experience and see where we are going to achieve and live after having passed so many obstacles through these times. Soon we are going to harvest big. Yes, Francisco. Gracias. Thank you. Así esperemos. Claro que sí, Sandra. Ok, entonces, ya para finalizar, última llamada, ya nadie más. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Joe, for this time and for answering the questions. So, thank you so much and have a good night. Muy buenas noches, que tengan todos ustedes. Gracias por su tiempo, que estén muy bien. Feliz año nuevo. Are there no more questions? Are we good? No more questions. We're done. Okay. Happy New Year, everybody. And can't wait for 2024. We're going to get back to growing, getting bigger, having fun, doing events and having awards. It should be a big year. We just have to work really, really hard and go show everybody who Max is and what our products do. Feliz año nuevo. Esperamos todos en 2024 crecer, hacer eventos y enseñarles qué es lo que Max International puede hacer, nuestro producto y nuestro negocio. Muchísimas gracias por este tiempo que nos han dado y gracias por siempre estar ahí por nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.